Rangsan ita hutai bukuk song seng tabu phai sok pajak omo hongkai 26 Asrambari constituency bising khobjak tamnai nini Tulasikor di blok ni bisingo kelayo hongkai village committee hingke mo holong mutai village committee o jaga ni bisingo no kaisa kami mo hongka sobol kobra kami o kami o jeng phai sok pajak belai kheno naithotok o jaga o huk khailai tonglayo chini tipasa bosongni borok huk ba teba bai to chini tipasa rok siri sitini simino kereng laijak ge tabuk joto jaga omo hai khaini to kori khato phano o jaga phaina phimani belaino naithotok ro mai nongkhorjak shipping rok nongkhorjak baksa ayang digi rok ayang chakdi ayang digi rok baksa mai rajak yako ayang digi rok to mai joto to rajak yako o hugo phai belaino kha khasang kaka o je chini je huk khai chalai mani theba tabuk kuno kaisa karoni bagai obo tabuk trek trek komoloi tongo haipano o jaga hangkai tabukbo huk bateba bai kereng laijak o jaga huk khailai tonglaio ba huk khai tabukbo o hukni mai chalai tongo kai tabuk mai ralai baksa best tong laijak gabono jeng oro tini o je naithotok mangpili no nongni bwskango phungnani hnai phai sok paijak hangkai tei kaisa o huk khainani bisingo no huk khainai rok no encourage khainani bagai o jaga tini agriculture ni jara scientist tongnai rok borok bo phaijak jate koro o je huk khaijani huk ni logi logi bahai kai mai sui shipping niakai obon logi tei tamo tamo scientifically khlaiman khaiei bahai kai oboni profit no nini kamo thepaiman obono borok awareness khainani bagai yaka obono phwrwngnani bagui no borok bo tini phai sok paijak hingke phaijagai cheng borok bai bo kok salaine tamo tamo sep tong tamo tamo scientifically lama tong o je huk no tebo kaham kai bini profit no nahanani hingkai huk bisingo tamo tamo manui kaijak tong yaka tamo tamo mwkhitwng thaikitwng kaijak tong obo norok no guri ui phunuknani chaitoknai yakaba berai phunuknani chaitoknai hingke cheng oro manfaika yang tabo gana phaidi mo hingke maisui obo hingkai o hukni bisingo no maisui kaijak maisui obo o jaga joto tanja yako o jaga kisa dopasa baki tongko tanai tongo ba tabuk hingke obo naidi belai no kotor kotor khani thaikan hadiko bubar bini maisini belai no jaga mono tabuk sakrai hingke oro no 4-5 kg ni thangana o je maisui abseko jaga naithotok kai holikang obo haino yang uyang side obo kwbangma mwkhitwng thaikitwng thaijak yakaba kaijak tongo kaising abono tini nongni bwskango naithotok o je huk bani naithotok je poribesh naithotok je environment jeng abono phunuknani chaitoknai oke rangsan takutai busong kasing norok no ang sam saka je o jaga o je huk ba teibar a je bedek ni hoite o jaga scientist rok phaijak abono abormaino o bisingni khoroksa bobo kai phaijagai cheng bini thani swngnai no bobo haike khaikai o je tabuk cheng tabuk bujai tongo bangkai maisui bisingo maisui je mane kaijak o bisingo cheng bachalai tongo to oro no bono tui bo tini tebo kaham kai bobo haike khaiman abono sanani ni phaijak abono cheng oro tabuk swngnai hingkai सबसे पहले सर स्वागत है आपको ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है हर्जलाई टीवी इसमें स्वागत करते हैं आपको सबसे पहले आपका पहचान दीजिएगा सर डेजिग्नेशन दीजिएगा मैं डॉक्टर मनोज सचान सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र खोवाई त्रिपुरा मैं आप लोग के डिस्ट्रिक्ट से ही यहाँ पर जो हमारा एक एक्सटेंशन एजेंसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल उस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों को ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोग इस बैकवर्ड प्लेसेस में रहकर भी ये जो हम लोग का फोर फादर का जो स्पेसिफिकली जो वैरायटी ये चल रहा है ये लोकल कल्टीवर तो ये लोग अभी तक भी इसको लोकल लैंड रेसेस आप लोग मेंटेन कर रहे हैं और ये जो स्पेसिफिकली क्रॉप है ये आप लोग लोकल में तो माइसुई बोलते हैं इसको मिलेट इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है सिटेरिया इटैलिका और ये ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिजिनस क्रॉप जैसा ही है ऑफ कोर्स ये हमारे त्रिपुरा राज्य में और स्पेसिफिकली इस खोवाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत फोर फादर टाइम से और एंशिएंट टाइम से यहाँ पर
स्पेसिफिकली टीला लैंड और झूम लैंड में यहाँ के कृषक लोग ग्रो करते हैं। और ये सिंगल वैरायटी नहीं है कि यही ग्रो करें, इसके बहुत सारे लैंड रेसेस हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं आपके यहाँ खोवाई डिस्ट्रिक्ट में और त्रिपुरा राज्य में फॉक्सटेल मिलेट की, तो जो ग्रो करते हैं। और बिकॉज ऑफ लोकल लैंड रेसेस है, इस वजह से ये वैरायटी हैं आपकी सुटेबल है पर्टिकुलर लोकलिटी में, लोकल एरिया में। इसमें वेरी नेग्लिजिबल या वेरी लेस इंसेक्ट पेस्ट अटैक होता है, और इसमें ये मतलब लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसमें लगता है। और जहाँ तक रहा इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन का, तो ये ऑलरेडी फुली नेचुरल बेस्ड, ये हमारा जो इकोसिस्टम है नेचुरल में ये प्रोडक्ट हो रहा है, और इसमें विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर के ये हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये क्रॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमोट किया गया है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2024 में हुआ था, तो हमारे भारतवर्ष में इसको प्रमोट किया जा रहा है। और इसको प्रमोशन के साथ साथ इसमें मैं आपको बता दूं, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर्पज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसमें मोर देन 12% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे राइस और व्हीट के क्रॉप के कंपेयर इसमें ज़्यादा है। और इसमें हाई फाइबर है, जिससे हमारे क्या कहते हैं हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इवन हमारे जो स्मॉल बर्ड हैं, सपोज पोल्ट्री चिक्स वगैरह जो देसी रहता है, उसके फीड के लिए भी सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। और ह्यूमन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की सर यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना चाहूँगा कि ये तो कल्टीवेट तो हो रहा है यहाँ पे, तो इसे करे कैसे, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई स्कीम चल रहा है क्या अभी? ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस क्रॉप को पॉपुलराइज कर दिया है। इन केस लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो इसको डेफिनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ग्रुप लीडर हैं, जैसे विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यदि एक विलेज लेवल से जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोसाइटी या कोई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई एक फार्मर्स क्लब जो पर्टिकुलर इस एरिया में जो बना हुआ है, वो लोग अच्छे से काम कर रहा है, तो एक ग्रुप में यदि कलेक्टिव मोड में ये लोग प्रोड्यूस करें सेपरेट वैरायटी को लेके, सपोज ये एक्स वैरायटी है मैसूरी की, तो इस वैरायटी को अलग जैसे 25 लोगों ने 10 हेक्टेयर एरिया में ग्रो किया और उसका प्रोडक्शन करके एक जगह में कलेक्ट करें और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या दूसरे जो इंटरप्रेनरशिप डेवलप हो रहे हैं उनसे अप्रोच करके ये इसका मार्केट तो ऑलरेडी ओपन है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सरस फेयर होता है उसमें भी हमारे जो TRLM की जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो लोग ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट लड्डू है और उपमा है और ये आपका हलवा है, इस तरह का बना के लोग सेल करते हैं और इसका दाम भी अच्छा मिल रहा है। हाँ, मार्केट में इसका प्राइस कितना है? मार्केट में इसका इन केस प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बेस्ड है, और लेकिन मिनिमम तो इसको 100 रुपीज़ पर केजी लेने के लिए लोग कम फॉरवर्ड आ रहे हैं इनके सीड मटेरियल में। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्कीम से चल रहा है, तो इसकी कल्टीवेशन करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दिया जा रहा है जो फार्मर्स के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से इसको देखो प्रमोट किया जा रहा है डिपार्टमेंट के माध्यम से, और हम लोग भी जो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से है इसको प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हेंसमेंट करने के लिए, जैसे ये हमारा ऑलरेडी नेचुरल फार्मिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसी में कुछ ना कुछ हम लोग सप्लीमेंट कर देते हैं। जो नेचुरल फार्मिंग का जो आजकल क्राइटेरिया चल रहा है, जैसे जीवामृत, बीजामृत और अन्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे प्रोडक्ट ये हमारे समंता दे वर्मा महोदय हैं, तो इनके द्वारा भी हम लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे अप्लाई कीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं यदि पर यूनिट स्क्वायर मीटर एरिया इन केस 1 हेक्टेयर में इसका यील्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन केस 8 कुंटल
टोटल है। और इनकेस नेचुरल फार्मिंग बेस्ड प्रोडक्ट हम लोग इसमें यूटिलाइज करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं यील्ड मतलब 1.5 तो बढ़ जाता है। सपोज 8 कुंटल अभी हो रहा है, तो 11-12 कुंटल उसको अप्लाई करने के बाद में प्रोडक्शन मिलता है। ये कल्टीवेशन करने के लिए इस मिलेट को अलग से कोई फंडिंग किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई स्कीम? नहीं, ऐसा तो मे बी हो सकता है, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा है कि जो हमारे जो ये जो प्रोग्राम आज इस प्रोग्राम में आए हमारे साथ में, ये डॉक्टर उत्पल गिरी हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से भी यहाँ पर आए हुए हैं। इनके सहयोग से भी किसानों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीज और इसको प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की ये क्रॉप हमारा जो लोकल है इसको और एरिया में एक्सटेंड कीजिए। इन केस प्रोडक्शन होगा तो ये भी मार्केट के लिए, और नाबार्ड के साइड से, नाबार्ड जो अगरतला में है, नाबार्ड के साइड से भी मिलेट प्रोडक्शन का करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। और इन केस लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होगा तो इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेला यदि होगा, किसान मेला होगा, या कहीं सरस फेयर होगा, या बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा, तो उसमें प्रोडक्ट बेस्ड में इसको मतलब वैल्यू चेन के माध्यम से इसको सप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आप ख्वाई डिस्ट्रिक्ट का अभी आप ऑफिशियल में हो, तो करेक्ट जो नंबर अभी जो ये कल्टीवेशन कर रहा है, ऐसा कितना लोग होंगे, अभी कितना फार्मर्स होंगे? खोवाई डिस्ट्रिक्ट में तो पर्टिकुलर इस तुला शिखर ब्लॉक में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस की तरफ से जो प्रमोट किए गए हैं, तो इनमें से मेजर कल्टीवेटर जो मिलेट के हैं, तो ये अराउंड मोर देन 40% दे आर इन्वॉल्व जेन्युइनली। जो जेन्युइन फार्मर है तो 40% तो इन्वॉल्व है। और इवन लास्ट ईयर ये फार्मर्स लोगों ने, हम लोग ये मिस्टर समंता देव वर्मा ने भी ये प्रोड्यूस किया है और सप्लाई भी किया है। तो कौन कौन सी जगह में आपने सप्लाई किया है आप बताइए थोड़ा। सरस फेयर में और स्कूल में? हाँ, और TRLM में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज में, फिशरीज और ICR में। तो ये इवन हमारे KVK में भी कुछ इन लोगों ने बीज सप्लाई किया है, तो हम लोगों ने भी वो सीड प्रोक्योर करके दूसरे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो यहाँ पे तो सिर्फ मिलेट तो नहीं होता है, हाँ। वो इसके साथ साथ राइस भी कल्टीवेशन होता है, इसके बाद मिक्स क्रॉप। हाँ, मिक्स क्रॉप। यहाँ वेराइटीज जो उसको क्या कहते हैं कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, हाँ। तो उसके लिए सिर्फ मिलेट के बारे में तो आपने बताया, तो वो ओवरऑल जो चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्शन होता है उसका, इसके लिए क्या क्या अभी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज है जो फार्मर्स उसको सुविधा प्राप्त कर सके? गवर्नमेंट की तरफ से तो देखिए ये लोग प्रमोट कर रहा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट करने के लिए से, जैसे क्योंकि सिस्टम को तो बिगाड़ नहीं सकते वो लोग, क्योंकि जो हमारा फादर का जो सिस्टम चला आ रहा है कि ये झूम फार्मिंग सिस्टम में, झूम एरिया में एटलीस्ट मोर देन 32 क्रॉप्स इंक्लूडिंग आपका ट्री स्पीसीज, श्रब्स स्पीसीज, bushes, medicinal plant, vegetables and ये फ्रूट्स और सीजनल क्रॉप्स, ये सब मिला के मोर देन 2 से लेके आपका 32 क्रॉप्स तक ये एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया है। तो वो सारा जो मिक्स क्रॉप कंपोजिशन का जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। इस सिस्टम के साथ में यदि हम लोग रहेंगे, मतलब डिपार्टमेंट के साइड से, और फार्मिंग कम्युनिटी भी मतलब सजेशन मोड में, जैसे हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी का एडवाइस करते हैं कि आप इसमें कुछ एप्लीकेशन करो, सपोज पैडी में कोई बीमारी लग रहा है, या बीज शोधन के लिए कोई ट्राइकोडर्मा या बीजामृत या अदर कोई ट्रीटमेंट, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स, बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई किया जाए तो इससे मोर देन 20% तो यील्ड इन्हेंस हो जाता है। और स्पेसिफिकली हम लोग भी ट्राई करते हैं कि झूम एरिया में जो भी हमारे चाहे मेडिसिनल प्लांट हो या इकोनॉमिकली वायबल क्रॉप हो, जो भी हो, तो सबको मेंटेन करते हुए हमारा सिस्टम मैनेजमेंट क्रॉप प्रैक्टिसेस का सेम बना रहे, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए और उससे मतलब ऑलवेज कुछ न कुछ सिस्टम से हम लोगों को फूड के लिए मिलता रहे। तो ये एक पुराना जो सिस्टम था फोर फादर का, कि फोर फादर लोग करते थे कि हमको पर यूनिट एरिया से, चाहे 1 हेक्टेयर हो या एक कानी से, हमको कुछ न कुछ उससे मिलता रहे। सपोज ये एक क्रॉप है, ये हार्वेस्ट हो जाए तो कहीं कहीं बीच में से ब्रिंजल भी लगा दिया होगा, कहीं पर पंपकिन भी लगा दिया है, कहीं पर आपने कुकुम्बर लगा दिया है, कहीं पर बम्बू लगा है तो उससे भी काट के ले सकते हैं, कहीं पर ट्री है तो उसका फ्रूट मिल सके, तो कुछ न कुछ हमको राउंड द ईयर उससे मिलता रहे, ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से इस जूम चाष का, जूम कल्टीवेशन का बारे में इतने तरीके से आपने जो बोल के सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रांसन ताकुटे बुकुक सं नॉन सारान मुसुंगो अबनो जों जेहेतु बलंग दङ याकाबा अबहाय पाहार एरिया याकाबा हाताय जागाव दङ अ जागा सुदु ताबुक तो सिनि तिप्रासा एरिया ओ नायका आंगाय सुदु राबार नि चार्ज जत दिगि उनो नुबुस हायफानो सुदु ताबुक राबार चार्ज सिमिया जों जेहेतु हाताय दंबा अमहाय हुक खायै अ हुक नि बिसिंतै गोबां मा भेराइटिस अ जागा तामना बिनि भेजिटेबल्स दङ निनि ताबुक म सिपिं माइसै अबतो माइसै ना सिपिं दङ थाइसुमु गोबां मा अ जागा काय मानाय जात कायै जों सिनि उपार्जननि जे लामा आबो खायनायनि सिनि लामा दङ ओंखाय अबनि तैनो जों सिनि लुकुरकनो बिनि अ जागा जेहेतु आमचाइनि लुकुरक अबनो बेलाय जुरिवे खायलाय दङ ओंखाय आमबागिनो जों बिनि अ जागा सेरै लुकुरकनो फुनगानि बागै जों अरो मा फाइमानि आवगे रांसं ताकुटे बुकुक सं अबो हायनो हाय ते खरकसा सिनि कृषि विज्ञान बाय गोरोंजाक कलेज अफ एग्रिकालचार नि डॉक्टर उत्पल गिरी सार बबो फाइजाक एसिस्टेंट प्रोफेसर अफ एग्रिकालचार कलेज अफ त्रिपुरा बबो फाइसक फाइजाक ओंखाय बिनि थानि बबो हायकिनो ताबुक जों सोंनायलायानो ओंखाय मोस्ट वेलकाम सर टू आवर हरजय टीवी चैनल। प्रथम सर्वप्रथम যেটা আপনি কি বাংলা কম্পিউটার তো সর্বপ্রথম এখানে যিনি চাষ করছেন এই যে জুম চাষ ওনার সাথে কিভাবে কানেক্ট হয়েছেন প্রথম মানে কানেক্টিভিটি কি রকম? আচ্ছা, প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে যে আজকের এই প্রোগ্রামটা করার জন্য এবং কলেজের তরফ থেকে এবং সেই সঙ্গে আমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে আমাদেরকে চ্যানেলকে ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে এই যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি সামন্ত দেববর্মা মহাশয়, ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোয়াইতে। কারণ আমাদের কাছে একটা প্রজেক্ট এসেছে যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মিলেট রিসার্চ হায়দ্রাবাদ থেকে, সেটা হচ্ছে মিলেটের উপরে। তো মিলেটের উপরে যখন প্রজেক্ট আসার পর ওনারাও চাইছেন সব মানে ত্রিপুরাতে যাতে মিলেটের বিভিন্ন কাল্টিভেশন করা হয়, যাতে এরিয়া বাড়ানো হয়। তারপরে তখন আমরা যেহেতু আমরা কলেজে মেনলি টিচিং নিয়ে বিজি থাকি, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যেতে পারি না। তো সেই জন্য এখানকার যে ডিস্ট্রিক্ট রেসপেক্টিভ ডিস্ট্রিক্টে যে সমস্ত মানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং কেভিকে খোয়াই থেকে যোগাযোগ করে আমরা ওনার কাছে পৌঁছাই এবং আমরা কেভিকে খোয়াই থেকে ভালো রেসপন্স পেয়েছি বিভিন্ন মিলেট কাল্টিভেশনের জন্য। তার সামন্তবাবুর তরফ থেকেও মিলেট কাল্টিভেশনের জন্য ভালো রেসপন্স পেয়েছি এবং ওনার যে সোসাইটি আছে সোসাইটির তরফ থেকেও ভালো রেসপন্স পেয়েছি। তো এইভাবেই আমরা মোটামুটি একটা কমিউনিকেশন করেছি বা যোগাযোগ করেছি যাতে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে মিলেটটা সেটাকে আমরা যাতে চাষ করতে পারি। ফসল যে কোনো ফসলের তো একটা ঝুঁকি আছে এই মিলেট চাষ করবার সময়, যখন মাঝখানে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা কোনো পোকামাকড় নষ্ট করে ফেলে তার জন্য কি পদক্ষেপ আছে? হ্যাঁ, পদক্ষেপ বলতে মানে প্রত্যেক ফসলেই তো ঝুঁকি আছে। যাই হোক,
তার মধ্যেও আমাদের নিজেদের জীবনেও ঝুঁকি আছে, তার মধ্যেও আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তো মিলেট ক্রপের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা কম, মানে অন্যান্য ফসলের থেকে কম, বিশেষ করে ধান টানের থেকে মিলেট ফসলে অনেকটাই কম। প্রথম কারণ হচ্ছে যেটা ঝুমের ধান হয় সেটা ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো জলটা কম লাগে, কিন্তু অন্যান্য যে ধান হয় সেখানে জলটা বেশি লাগে, মানে তুলনামূলক অনেকটাই সহজ। অনেকটাই সহজ। আর কারণ কি এটাতে সব রোগ পোকা, যেটা বলছিলেন আমাদের সায়েন্টিস্ট স্যার বলছিলেন, এটা রোগ পোকা ধান বা অন্যান্য জিনিসের থেকে অনেক কম। আর জল অনেক কম লাগে, সার অনেক কম লাগে। শুধু আমরা একবার যদি লাগিয়ে দিয়ে একটু আগাছাটাকে দমন করতে পারি, সেই জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের আর বেশি কিছু এখানটা দিতে হয় না। এবং ধানের থেকেও আমাদের এখানটা অনেক পরিমাণ খরচও কম। খরচও কম, পরিশ্রমও কম। তো তার জন্য এটার ক্ষেত্রে মানে ঝুঁকিটা কম। শুধুমাত্র মিলেট বলতে আমরা শুধু এখানটা কাউন্টটা বলি, মাইসুইটা যেটা আছে সেটা বলছি। আরও এখন 8টা-9টা মিলেট হয়, যেটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হয়। সেটা হয়তো ধীরে ধীরে ত্রিপুরাতে হয়তো আসছে, কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা আছে, যেমন একটু পাখির উপদ্রবটা বেশির জন্য সেটা আমরা ঠিক কাল্টিভেশন করতে পারছি না। কিন্তু পাখির উপদ্রবটা যখন এটা কম হবে, যখন সবাই কমিউনিটি বেসিসে যখন সবাই কাল্টিভেশন করবে, তখন পাখির উপদ্রবটা কমে সেটাকে যাবে। দূরীকরণ করার জন্য কোনো একটা কৃত্রিম পদ্ধতি আছে? না, এইরকম কোনো কৃত্রিম পদ্ধতি বলতে সেরকম বলতে এমনি হয়তো যেরকম আমরা যেরকম লোকাল বার্ড এ করি বা রিলস দিয়ে যেগুলো করি সেই রকম পদ্ধতিই হয়। আর বাকি যদি আদার কোনো কৃত্রিম পদ্ধতি আমরা অ্যাপ্লাইও করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতির জন্য ক্ষতি হবে, কারণ পাখিও আমাদের প্রকৃতির জন্য দরকার। এই নয় যে পাখি না থাকে আমাদের ফসলের ক্ষতি করছে মানে ওরা খারাপ, প্রকৃতির জন্য খারাপ, তা নয়। আবার কিছু পাখি আছে যেগুলো, এই পাখিদেরকে নিয়েও কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আলো রিসার্চ করছেন, গবেষণা করছেন। কিছু পাখি আছে যারা হচ্ছে মানে বসে এই ধানের পোকা বা এই গাছের পোকাগুলো খায়। সুতরাং ওই পাখিগুলো যদি না থাকে, তাহলে পোকার উপদ্রব আরো বেড়ে যাবে। তো সেই জন্য আমরা একেবারে পাখিকে তাড়াতেও পারবো না। যেমন ধরো আমরা এখানটায় বলি একটা ময়না পাখি বলে আছে, ময়না পাখিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো খায় না, সে খায় কি হচ্ছে না, পোকা ধরে ধরে খায়। আমরা সেই জন্য কি করি, ধান খেতে বা অন্য এই সমস্ত জায়গায় যদি মাঝখানে একটা কোনো এরকম কাঠের মতো রেখে দিই মাঝে মাঝে, তারা কি হচ্ছে ওই ফসলের উপর না বসে কাঠের উপর বসবে, বসে কি করে যেখানে পোকা থাকবে খেয়ে দিয়ে বসে আবার চুপচাপ বসে থাকবে। তারা কিন্তু এই গ্রেন মানে এই যে দানাগুলো খাবে না। এবার আমাদের কাছে ওইটা না থাকার জন্য তারা কি করছে, এই ঘাসের উপর পড়ছে, যখন গাছের উপর দাঁড়াচ্ছে কি হচ্ছে, তার নড়ছে, তাহলে যে ফুলটা হচ্ছে, গ্রেনটা হচ্ছে, সেটা ঝরে পড়ে যাচ্ছে। তো কিংবা সে যখন পোকাটাকে খাচ্ছে তখন সেখান থেকে গ্রেনটা পড়ে যাচ্ছে। তার মানে তাকে বসার জন্য আমাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে। এই জন্য কিছু কিছু জায়গায় যখন আমরা চাষবাস করছি, মাঝে মাঝে যদি এরকম মানে কোনো একটা কাঠের বাঁশের বা কিছু একটা রেখে দিতে পারি যাতে পাখি বসতে পারে, তাহলে দেখবেন পোকা অন্তত আরো কম হবে। কারণ কি পাখি ওইগুলো খায়, এবং যদি ওইটাকে আমরা পাখিটাকে অ্যালাউ না করি, তাহলে আর পোকা আরো বেশি খাবে। সেই জন্য এটাও আমাদের প্রকৃতির জন্য দরকার, পাখি না থাকে সেই জন্য পাখিকেও মারা যাবে না। ঠিক আছে স্যার, একটা বিষয়, আপনারা অন্তত পক্ষে আজকে না হলেও 20-30 কিলোমিটারটা আপনার ভিতরে এসেছেন। হ্যাঁ, তো এই যে অফিস সেরে আপনারা এই ভিতরে পাহাড়ে এসে এভাবে পরিদর্শন করছেন, হ্যাঁ, তার পিছনে মূল কারণ কি থাকতে পারে স্যার? একটু বলবেন আমাদের আচ্ছা। দর্শকদের। মূল কারণ অন্য কিছুই নয়, ওনাদেরকে আমাদের এনকারেজ করা মানে আমরা ওনাদেরকে, যে কোনো চাষিকে আমরা অন্নদাতা হিসেবে ভাবি। এবার আমরা হয়তো বিভিন্ন গবেষণা করে যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা করছি হয়তো, কিন্তু যতক্ষণ না সেটা আমাদের কৃষক বন্ধুরা পাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের ওই গবেষণা করে কোনো লাভ নেই। এবার কৃষক বন্ধুরা পেয়ে সেটা যদি সঠিকভাবে না উৎপাদন করে, আমরা ভবিষ্যতে খাওয়ারও পাবো। তো আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের কৃষক বন্ধুদেরকেও আমরা এনকারেজ করছি বিভিন্নভাবে, সরকারিভাবে বিভিন্নভাবে সাহায্য, বীজ হোক, সার হোক, বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, যাতে তারা এটাকে চাষটা কন্টিনিউ করতে থাকে, যাতে আমাদের মানে যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে যারা আছে, আমাদের দিনে দিনে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাদেরকে খাবার যোগাতে হবে, খাওয়ার যোগান যাতে সমস্যা না হয়। সেই জন্য আমরা যাতে কৃষক ভাইয়েরা যাতে চাষটা বন্ধ না করে, সেটার জন্য আমরা তাদেরকে এনকারেজ করা, কিংবা
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তারা আগে যেভাবে চাষ করতো আমরা বলছি এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাইন্টিফিক্যালি চাষ করতে হবে, তারা কিভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করতে হবে সেটা জানে না। তো আমাদেরকেও দেখাতে হবে। এখন আমরা কাগজে কলমে হয়তো কলেজে দেখালাম কি কোনো একটা জায়গায় দেখালাম, যখন আমরা মাঠে গিয়ে বলবো না এটা ঠিক হচ্ছে না কিংবা হয়তো করতে পারছি না, তখন হয়তো তাদের ক্ষেত্রে আরো সুবিধা হয়। তো আমরা সেই জন্য শুধুমাত্র যে মানে জাস্ট এইখানটায় করার জন্য না, আমরা অনেক সময় দেখি যে বিভিন্নভাবে ওনাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যাবে, এইভাবে কিভাবে সাইন্টিফিক্যালি কালটিভেশন করা যায় সেটাও একটা ব্যাপার। প্লাস ওনাদের কাছে একটা এনকারেজ করা যে আপনি চাষ করুন আরো অন্যান্য জিনিসগুলো, যাতে আমাদের খাদ্য আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। এবং এখন ধীরে ধীরে শুধুমাত্র মিলেট না, আরো অন্যান্য ফসলগুলো যেটা বললেন 32টা হচ্ছে, তো সমস্ত ফসলের জন্য আমাদের যে বিভিন্ন নিউট্রিশন দরকার, আমাদের যে সেইগুলো যাতে হয়। আর দ্বিতীয় কথা, এটা যদি ওনারা খাদ্য বিক্রি নাও করতে পারেন, বাইরে যদি নাও বিক্রি করতে পারেন, আপনাদের যে নিজস্ব এলাকা আছে সেখানকার মানুষজন খেতে পারবে, তাদের নিউট্রিশন দরকার আছে। আপনাদের এখানকার যে সমস্ত গরিব ঘরের মহিলারা আছে, তারা হয়তো দেখছেন ঠিকঠাক তাদের নিউট্রিশন নেই, তাদের যখন সন্তান যেটা হচ্ছে তাদের শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে, ছেলের স্বাস্থ্য ঠিকঠাক হচ্ছে না, তো তাদেরও নিউট্রিশন দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আমাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। তো সেই জন্য যাতে বিভিন্ন ফসল, যে ফসলগুলো নিউট্রিশন বেশি আছে সেগুলো যাতে করতে পারে তারও চেষ্টা করে। তো সেই জন্য হয়তো কোন ফসল করলে তাদের নিউট্রিশনটা হবে হয়তো সেইগুলোকে আমাদেরকে জানানো। প্লাস হচ্ছে কিছু জিনিস হয়তো তারা করছে, বাড়িতে করছে, কিন্তু হয়তো সঠিক নিউট্রিশন তারা পাচ্ছে না, সঠিক পরিমাণ খাবার তারা পাচ্ছে না। সেই জন্য এনকারেজ করা হচ্ছে যারা ভেতরে আছে তারা অ্যাটলিস্ট বাইরে বিক্রি না করুক, ভেতরে যে সমস্ত লোকজন আছে তাদের জন্য পুরো খাবারটা সঠিকভাবে পায়। সেই জন্য আমাদেরকে এখানে আসা। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা কি এটাকে মূল যে উপার্জনের উৎস হিসেবে ধরে নিতে পারি? হ্যাঁ, এখন দেখুন বিকল্প হিসাবে, কারণ আপনি দেখুন এত ভেতরে আপনার অন্য কোনো ব্যবসা চলবে না বা ব্যবসা করতে পারবেন না, সেখানটা লাভজনক নেই, কিংবা বিভিন্ন কোম্পানি এত ভেতরে হয়তো আসতেও চাইবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি এটাকে লোকালি যদি কিছু মানে ব্যবসা করতে পারেন কেউ মানুষ যদি, তাহলে তারও ইনকাম হবে, প্লাস যারা হচ্ছে খাওয়ার দাওয়ার করছে তাদেরও নিউট্রিশনটা হবে। তো শুধুমাত্র উনিই করছেন ঠিক আছে, বাকি অন্যান্যজন বিভিন্ন জিনিসে এনগেজ হতে পারে। যেমন উনার এই যে ফসল করার জন্য উনি আরও অনেক কিছু ব্যবসা করছেন বা উনার মানে ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট করছেন, তার জন্য এখানে যে কতগুলো মানুষ এখান থেকে তার আন্ডারে কাজ করছে, তাই না? তো এইটা যদি উনি না করতেন তাহলে এতগুলো মানুষের ইনকামও হতো না। এটা ইনডাইরেক্টলি ওনার বাকি মানুষদের একটা ইনকামেরও রাস্তা, যে আমি যদি এটাকে বড় করতে পারি তাহলে বাকি মানুষগুলো যেরকম খাওয়ারও পাচ্ছে, ইনকামও পাচ্ছে, তাই না? তো তাহলে সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার যে এলাকা, আমার যে ভেতরের এলাকা ভেতরে ডেভেলপ উন্নত, সেটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। angke rangsa ta hote bukuk song chini sar to saino khanari ka bo khaimani yagulo ba oboni ukulo ko borok bongni wan somung tamo ke tabuk je chas khaina ya ka ba je huk khlainai o huk ni je bugra bono bo sungnai le na bahai ke o je huk khaimani idea bo tabuk to kabang borong no rabar chasi baise kerengjak kabangma modern jog bai karangjak ba huk tu runase joto borong tabuk kerengnani naya haibono bongke bahai o je huk no tabuk kaisa alternative bini tamna abono income source pana hini manka abono bo yagon har kabo sungnai le kai puilano lamsogo chini horjlai tv channel ni bokhaktei mo je huk khlaimani puila wansung mu boba hikai phaima kalaika abo chini dorshok no saikhanari gani Balike hambai ani mung samanto deborma ang Singrambari edisi village ni kaisa koroksa basinda. Actually ani main ingko hongkai to o mane o je ukolong ni mo je khaimani bisingo ukolong wansung mu tamorok tong ni ani income ni main ingko hongkai to rabar. Kintu rabar ni sate agi sere purbo ani ma baba song kisa huk khayo o huk khaiman onusana ani kisa huk ni bagi idea tongo logewa ani koijono dara tongo borok ani ganawono ani plot ani same jaga wono borok huk khai punu kano o jarawa borok huk khaiman nugoi angba ani rabar khaiman bising angba baki khaiman ang wan sungai abo tangnai 4-5 বছর সেখানে কম আপরো huk khaiya kone motamuti kaisa ekta মানে
ও রাবার নি কাসার কাসার মাইকাই মোটামুটি একটা ভালো ফলন মানখা আবানুগুই কলেজ তামহিন সরি কেবিকে খোয়াইনি যারা সাইন্টিস্ট নয় রব্রক আনো এডভাইস খেকা যে নों চিনি বিভিন্ন সিটিং ডেমনস্ট্রেশন বা অন্যান্য জায়গা ফাই নों মানে সাইন্টিফিকলি বাহিকে খাইনানি অবনি ট্রেনিং না দি অথুরতুনি আং কেবিকে খোয়াইরাবो आं मालायखा आं आंबो केबिके खवाइरावनो बेलेखा हामबाया फारो तांखाय आगे जे जों जुमसास खायमेन बा हुक खायमेन आबो हंखाय माने जत मिक्स खाय ओ मिक्स खायमेन गनि माइबा जागानो सिपिं मा जागानो माइ सिबा जागानो दा बरक जोंनो साजेसन निखा जे नरक आलादा प्लटि वैसे खायनाय दि विशेष करे माइ सिनो माइ तो खायदिन लगेबो माइ सिना आलादा प्लट खायगांखाय ओ माइ सि खायमानि निनि बुति हे फलन नों नङामोन परीक्षा मुलगबो खायनाय दि थानाय 4 बছর दरिया खायका मोटामुटी माइ सि गाहामनो फलन दं माइ तो मानो लगेबो माइ सि मानो आबन लगे बरक जोंनो ट्रेनिं रुइ बाहिके खायनो साइंटिफिकली बाहिके खायनो 15 मिनिट बाहिके सनाम 20 मिनिट बाहिके सनाम ओंखाय बुसलिनो बाहिके सुदिकरण खायनो बा बुतिके बुसलिनो काहामबाय तने अबरक जोंनो सिटिं डेमनस्ट्रेशन माध्यमे खालाय अबनो खायमानो सिनि होल इंटर एरिया नि आनि साथे साथे तेइबो 40 50 100 जन যারা খুব খাইনারক এনকারেজিং বড় খাইকে খাই দङ এবং বড় লাভজনক অন্তে হেকে তাবুক খাই দङ অবন সাথে চিনি কলেজ অফ এগ্রিকালচার চিনি সার সংবসনো থ্রু কেবিকে মাধ্যমে বড় বসনো সিটিং ডেমনস্ট্রেশন খাইকা বুসলি রৌরিকা অনেক সময় বড় সনো যেমন ইয়ং নি করব রহরু বিথির রহরু অন্তে খেই सोंनायनि মানে যে খুব খাইবো মোটামুটি আলাদা তে কাইसे ইনকামनि सोर्स जों खालायमानो मेन आनि इनकामनि लामा आं राबार चासी आं राबार खायो आंनि राबारनि थ्रुयै मोटामुटी একটা इनकाम खायो लगि प्लास फिसारि खालायो ताबुक जुमसास माध्यमे किसा किसा खालायो ताबुक तेबो बुसकां खालायनाबो जों तेबो बरनो जों बुसकांनि যখন প্রোগ্রাম নাই বা বিভিন্ন রকম সিটিং ডেমনস্ট্রেশন নাই বা ট্রেনিং নাই ও জায়গা जों तेबो কলেজ অফ এগ্রিকালচার কলেজ অফ ফিশারি কেবিকে ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার যখন जोंनो সাহর जोंआफोर थाङाखै जों जुखायनाय এবং যদি চিনি জুমচাস খাইনে রং ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হইতে যদি কিছু কিছু মানে কোনো ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট দিমানো হংকাই বড় রক্তেব গাহাম খাই মানে বড় রক্তেব এনকারেজ হংনাই এবং আগামী দিনত জুমচাসनि মাধ্যমে তেব চিনি এরিয়াनो जों नायथ खायमानाय চিনি যারা টিপ্রাসা थानाय रक ओ জুমচাसनि माध्यमे जों মানে बांचिनानि बा बरनो बुसकांगो बांचि थानानि এবং अर्गानिक सामुं चाइ थानानि अ बिषयनति तेब आग्रह खालायमानाय এবং जों आगामी दिनाव तेबो चिनि जेमन अर्गानिक माध्यमे सामुंनि माध्यमे चिनि सरिबो जे रोग सुग माने अ रोग प्रतिरोधनो जों खालायमानाय যে হুক খাইতানি অর তো খরচ হবো অনেক থাঙো খরচ থাকমানি পরে ফসল যে মানমানি ইয়াগুলো খরচ থাকমানি প্লাস ফসল পানমানি আবো ববো হাই কিরা কি ফিল না প্রফিট নঙ্গো ববো হাই যদি নিজি অনেকনো নিজি তো খাইও ओंखाय जों যারা যারা লার্জেস্ট স্কেল মানে স্কেলও খাইনে रंखाय जों तो लेबार सारा चिन पखे असम्भव तांखाय सासिं तो सुगिलामा खाइनेन असम्भव आंगनि जे विशेष करे मिलेट्स जों जेटा खाइने माइसै যদি नों थानाय बছर आं मोटामुटी माइसैनि উপর 50 থেকে 80 লাখ 80 হাজার অন্তেहाय একটা প্রফিট ओंखा শুধু প্রফিট ओंखा थानाय বছর आं केबिके खवाइरंनो 300 केजि माइसि बुसलि रिखा टिआरएलएम रं रिखा आईसीआर रिखा कलेज अफ एग्रिकालचार रिखा फिशारि कलेज अफ रिखा এবং অন্যান্য বড় রক যারা যে ও জায়গা চিনি যারা পাশে থানায় রক বড়নো অনেক সময় মাগনা সিট দিও অনেকে পাইনা হাঙ্গে ভালো সুগুবি ভালো সুমা মেশিন মতঙ্গ মানে মোটামুটি যারা মিলেট থেকে হাঙ্গে जों একটা প্রফিটেবল जों তাবুক নিজে যুগ जों খাইমানো তাঙ্গাই मिलेट्स न ताबो गभर्नमेंट बो कायसा माने सामुंनि वो कायसा प्रमोट खाइनेन बागै प्रमोशन निनान बागै आबो चेष्टा खालायदों हुक नि बिसिंगो तासिं चिनि सारतो साका 32 दाल बिदाल अब मैखिदन खाइगदन काइमानो नै गाय निनियो जे हुगो हंकाय ताबुक जेमन थाइसुमु रक निनि तमना मैमासिं रक अब हाय रक काना टाइपि बबो हाय ओ हुक नि लेभेल आनियो जागा 32 टंग्ला মানে মোটামুটি 10টা আইটেম 10-12টা আইটেম তংনাই চাকুমরা থাইসুমু সিপিং কসম এবং হংকাই কলেজ অফ সরি এবিকে খয়রাব রহমানি সানাই বছর সিপ তাকলাই মোটামুটি মাইসি কসম খাই গাহামनो फलनमाखा माइसि दङ माइ दङ ओमफ्राय मोटामुटी 12-14টা আইটেম আনো জায়গাও दं
nung to teng thaka obo rubber chasi ni loge loge omo khaiman hongkai tabuk rubber kaijak jaga rogo omo hai khai dana kan nang obo hai রাবার কাইজাক জায়গা খাইতো ইয়া 3 বছর জরতেই নং যখন রাবার স্টার্ট খাইও অমনে 3 বছর জরতেই যেমন উবলাই এবলাই নাইয়াছে জরতেই হিংকাই মানে মোটামুটি ও 3 বছর কে নঙা মানে rubber maturing আছে রাবার ম্যাচুরিং আছে apro khaiman ka রাবার খাইমান নিনি রাবার ব মানে মাইনি থ্রুতেই হগনানি সেবংখা এবং অ সকাঙ্কা এবং আবার সারংখা মানে অনেকটা আজাগাও প্রফিটেবল একটা সিস্টেম o je nara rok chok nara hangkai মানে abo sarung uta au ke belai belai na hambai rangsa ta kutai bukuk song narok khnai na man khana tabuk chini je huk khainai yaka huk ba je khaikireng boni ji sai khana ke bo ba haike bo obono hoite encourage ka tabuk bo khai tongo te profit o manai tongo obono chini bo naharmung chini je channel ni bising te chini tiprasa bosongni lokorok maximum no tabuk bo moti hai pahar bising no tongo ba hatai bising no tongo gabono শুধু একটা ইনকাম ni lamano naharia oi omo hai jumchas ni bisingti bo chini kaisa alternative income ni source jeng salamai mano obo haino norok bo chaitok dingai omo hai gobang ma chini lukorong ni bisingo jara muti hai samung khai tongnai borong ni aro rogo thangai jeng norok no encourage khlainani bage omo hai tebo boskhang salobo video phunungnai gai tabung ni bage asuk no jotno hambai khulumka।